ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز تحقیقی رپورٹ ملیر کوٹ واقعہ، وکالت کے پیشے کا وقار اور عدالتی نظام کو درپیش چیلنجز۔ رپورٹ نظر حمایتی۔ کراچی ملیر کوٹ میں ایڈوکیٹ اعلیٰ بخش پہ مبینہ حملے کے واقعے نے نہ صرف وکلا برادری بلکہ پورے عدالتی نظام میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قانون کی حکمرانی، عدالتی وقار اور وکلا کے پیشہ ورانہ حقوق پہ حملہ قرار دیا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے مطابق 24 اپریل 2026 کو ایڈوکیٹ اعلیٰ بخش اپنے ساتھی ایڈوکیٹ طارق کے ہمراہ پٹیشن نمبر 1611/2026 غلام اصغر بنام SHO شاہ لطیف ٹاؤن میں اپنے موکل کی نمائندگی کے لیے ملیر کورٹ میں پیش ہوئے۔ بار کے بیان کے مطابق عدالتی کارروائی کے بعد عدالت سے باہر نکلتے وقت ان پہ چند افراد نے مبینہ طور پر حملہ کیا، تشدد کیا اور سنگین دھمکیاں دی۔ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے، عدالتوں میں وکلا کی سیکیورٹی بہتر بنائی جائے اور اگر کسی وردی پوش اہلکار کے ملوث ہونے کے دعوے درست ثابت ہوں تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس کے دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج جناب جسٹس عمر سیال کی حالیہ عدالتی حکم پہ بھی قانونی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ بعض وکلا جن میں ایڈوکیٹ زید فاروق مزاری بھی شامل ہیں نے اس فیصلے کو عدالتی نظام میں شفافیت اور احتساب کی جانب اہم قدم قرار دیا، تاہم بعض دیگر حلقوں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے کہ یہ تمام آراء متعلقہ افراد کی ہیں، ان کی قانونی حیثیت کا فیصلہ متعلقہ فورمز پہ ہونا ہے۔ قانونی حلقوں کے مطابق وکالت ایک مقدس اور باوقار پیشہ ہے جس میں ملک بھر کے ہزاروں ایماندار باصلاحیت قانون پسند وکلا عوام کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی فرد یا گروہ پہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات سامنے آتے ہیں تو ان کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں تاکہ نہ کسی بے گناہ کی ساکھ متاثر ہو، نہ ہی قانون شکن عناصر کو رعایت ملے۔ بعض شہریوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اگر کسی وکیل پہ قبضہ گیری، تشدد، اسلحے کی ناجائز استعمال یا دیگر جرائم کے الزامات ثابت ہوں تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ متعلقہ بار کونسلنگ اپنے ضابطۂ اخلاق کے مطابق مناسب اقدامات کرے۔ ان وکیلوں میں سے کچھ وکیلوں نے ایک سینئر وکیل ایڈوکیٹ مظہر جونیجو کے آفس پہ قبضہ کیا، ان پہ جان لیوا حملہ کیا اور لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، بکریاں چوری کرنا، قبضے کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی پیشے میں چند افراد کے مبینہ غیر قانونی اقدامات کی بنیاد پہ پوری برادری کی مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر الزام کی آزادانہ شفاف تحقیقات ہوں اور فیصلہ عدالت کرے۔ روزنامہ حمایتی نیوز کا موقف ہے کہ قانون کی بالادستی، عدلیہ کا احترام، وکالت کے پیشے کا وقار اور شہریوں کی بنیادی حقوق ہر حال میں مقدم ہونے چاہیے۔ اگر کہیں بھی بدعنوانی، تشدد یا اختیارات کا ناجائز استعمال کی شکایات موجود ہوں تو ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ثابت ہو اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ روزنامہ حمایتی نیوز سمجھتا ہے کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ روزنامہ حمایتی نیوز ہر مظلوم کی حمایت کرتا رہے گا۔ دوستو وری آयो आहे اصل में हिकु अहिड़ो फ़ैसिलो अदालत जो आयो आहे जंहिंमें हिकिड़े वकील 35 माण्हुनि ते कूड़ियूं 35 FIR कटायूं आहिनि, जेको सेशन कोर्ट जे बजाए हाई कोर्ट में वियो आहे बेल बिफोर कराइण लाइ। जंहिंखां पोइ ऑब्ज़र्वेशन इहा आई आहे त वकीलनि में मौजूदु कारियूं रिढियूं माण्हुनि खे कीअं तंग कनि थियूं। हक़ीक़त आहे त इन जो आउं पाण गवाह आहियां कि अहिड़ा वकील आहिनि, चंद आहिनि, मेजॉरिटी भला वकील आहिनि, इंसान दोस्त बि आहिनि। हिकिड़नि जो कारोबार आहे, इहा वकालत जे पेशे जे लिहाज़ खां कारोबार आहे, उहे माण्हुनि जूं प्रॉपर्टियूं कब्ज़ो कनि था, उन्हनि ते कूड़ियूं FIR कराइनि था, सालनि जा साल जज उन्हनि जा केस बि नथा हलाइनि, वीचारा हाज़िरियूं खाई खाई मरी था वञनि। वरी दिलि चए त उहो ई वकील कंहिंखे अची रोड ते कुटनि था, कोर्ट जे साम्हूं माना उनजी तज़लील कंदे वरी नयूं FIR कराईंदा, अड़े तूं मुछियूं पियो वठी, अड़े तूं हे पियो करे। हाणे असल मसइलो मुंहिंजे हिन जो इहो आहे अचण जो त हाई कोर्ट ऑर्डर ॾिनो आहे त JIT जोड़ी वञे जंहिंमें आइस आहे, माना पुलिस अफ़सरान ॿिया टिया इहे हुजनि। हाणे जेकॾहिं ऐं उन जो कॾहिं बि हिमायती न आहियां, ऐं वरी बि पंहिंजी बार एसोसिएशन्स, सिंध बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सभु उन्हनि खे अपील कंदुसि
त तव्हां महिरबानी करे तव्हां वटि जेके हक़ीक़तूं अचनि थियूं उहे छो नथा करियो। तव्हांखे सॼी ख़बर आहे त ही वकील जेके माण्हुनि खे ब्लैकमेल कनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ु तव्हां एक्शन छो नथा खणो। तव्हां वटि एप्लीकेशनूं बि अचनि थियूं। तव्हां मुसलियत जो कमु छो था करियो। तव्हांखे सिर्फ़ु वोट खपनि था ऐं ग़रीब माण्हुनि सां जेको थिए थो ही आर्डर हाणे माना जेको हाई कोर्ट जारी कयो आहे उन में केतिरो लिखियलु आहे जेको सॼी दुनिया में वेंदो त वकील में अहिड़ा माण्हू आहिनि। हाणे JIT में इहो आहे त इन में बेगुनाहनि खे बि फासायो वेंदो। पोइ कंहिं ते कहिड़ो बि अमल करियो मर्ज़ी आहे पोइ त मार्शल थी वई। जेकॾहिं हक़ीक़त आहे बार एसोसिएशन उन्हनि ते एक्शन खणनि आहे, सिंध बार काउंसिल एक्शन खणे आहे। जेके माण्हू हिकु किराए जे घर में किराए ते घर वठी वकील वरी उन्हनि ते कूड़ा केस करे मालिकनि ते सालनि जा साल रुलाए छॾे, कंहिंजूं प्रॉपर्टियूं कब्ज़ा करे वरी केस बि कूड़ा उन्हनि जे मथां, कब्ज़ा बि करे विया वरी केस बि उन्हनि जे मथां। यार ख़ुदा खे मञो, असांजी बार एसोसिएशन खे उन्हनि खे कुझु करणु खपे। असांजे सिंध बार काउंसिल खे एक्शन खणणु खपे। हिते ज़ुल्म इहो आहे जो तव्हांखे सभिनी खे दरख़्वास्तूं बि मिलनि थियूं पर केर बि उन्हनि ते अहिड़नि कारियुनि विरुद्धनि ते एक्शन नथो खणे, जंहिंजे करे बदनाम सभु वकील थियनि था। सभु वकील बदनाम थियनि था। असांजे काफ़ी मुंहिंजे साम्हूं अहिड़ियूं खोड़ वाक़िया थिया आहिनि। मां एतिरा खोड़ केस विढ़ी रहियो आहियां जेके वकील आम माण्हू सां ज़्यादतियूं कनि था ऐं पोइ चवंदा यार तूं असांजे ख़िलाफ़ु बीठो आहीं। ऐं कीअं न बीहां यार, मां त जॾहिं तव्हां सां ज़ुल्म थिए हा त मां तोसां बीहां, पर तव्हां हींअर ज़ालिम आहियो। उहो ज़ालिम वकील सां जे मुक़ाबले में बीहूं था, वरी जज बि मना कनि था यार वकील जे ख़िलाफ़ु तूं बीठो आहे। अड़े मां चयो तोखे इंसाफ़ु कर न जज साहिबु, 5 साल था थी वञनि, हिकिड़ो गवाह नथा हलायो, माण्हू रुली पेशियुनि ते मरी था वञनि, तव्हां केस कोन था हलायो, तव्हां इन में टिॼो था, इंसाफ़ु तव्हां वटि कोन्हे को। हक़ीक़त आहे ज़ुल्म आहे। कोर्ट में अंदरि उहे वकील उन्हनि क्लाइंटनि खे जज जी मौजूदगी में गारियूं ॾियनि था, जज कुझु नथा करे सघनि छो त अहिड़ी सिस्टम ठही आहे। पोइ मौक़ो मिले थो, JIT ठहे थी, मौक़ो मिले थो, पोइ माना कॾहिं गिरफ़्तारियूं थियनि थियूं कॾहिं। मूं अहिड़नि वकीलनि खे चयो ख़ुदा खे मञो, तव्हां चओ था मां कार्य कोर्ट जे ख़िलाफ़ु आहियां, मां थो चवां मां कार्य कोर्ट जी इज़त लाइ आहियां। असांखे प्योरली इन शइ ते ख़्यालु करणु खपे। असांखे प्योरली इहो करणु खपे त असां कार्य कोर्ट जी इज़त करायूं। असां बुख ते हली बि पंहिंजो केस विढ़ूं था ग़रीब माण्हुनि जो, ऐं तव्हां उन्हनि ई ग़रीब माण्हुनि खे सफ़ा अहिड़ो तंग करियो था जो तबाह करे छॾियो था ऐं उन जूं प्रॉपर्टियूं खाए वञनि था। ही पोस्ट मुंहिंजी पंहिंजे ख़ासि तौर वकील भाइरनि जे लाइ आहे ऐं उन्हनि जे लाइ आहे, सिंध बार काउंसिल लाइ, जे उन्हनि उहिदेदारनि जे लाइ आहे त ॿेली ख़ुदा खे मञो, तव्हां हक़ इंसाफ़ सां हलो। कंहिंसां ज़्यादती आहे जेकॾहिं तव्हां वटि, तव्हां जज जेॾी महिल थियो था त इंसाफ़ करियो। महिरबानी यार, दिलि अॼु कुरे पई, आर्डर पढ़ियो, सो उन आर्डर में काफ़ी ॻाल्हियूं लिखियलु आहिनि त वकील कहिड़ो कमु कनि था, कहिड़ा धंधा कनि था, पोइ उनजे लाइ JIT जोड़ी वञे ऐं आर्डर हाई कोर्ट जो आहे, महीने में रिपोर्ट ॾिनी वञे त उन ते थियो त हाणे त इज़तूं सभिनी जूं वेंदियूं न, उन में सुकनि सां गॾु सावा बि सड़ंदा। इन जे करे गुज़ारिश आहे, आउं पंहिंजे वकील भाइरनि गुज़ारिश कंदुमि त ॿेली ख़ुदा खे मञो, असांखे पंहिंजे कार्य कोर्ट जी इज़त करणी आहे। सिंध जे लाइ असांजो ही वकील, ही कारो कोर्ट वॾो कमु ॾेई सघे थो, उनखे बदनाम न करियो। उनखे जेके बदनाम कनि था न उन्हनि जे ख़िलाफ़ु असां सभिनी खे बीहणु खपे। महिरबानी। ये एडवोकेट अरशद आवान हाई कोर्ट जो KBA के मेंबर हैं और इन पे जो है ना कातलाना हमला किया गया है, और जिसमें रज़ा रेंद, एडवोकेट रज़ा रेंद और उसका जो खोसो है और उसके अलावा बाकी जितने मेंबर हैं, कोई 20-25 लोग वहाँ पे जमा हैं। पहले इन्होंने कोर्ट में मारा है भाई को, और उसके बाद फिर इन्होंने जब FIR के लिए हम थाने गए हैं तो वहाँ SHO ऑफिस में ये लोग बैठे हुए थे। आप CCTV कोर्ट की भी देख सकते हैं और थाने मलिक सिटी थाने की भी देख सकते हैं, जहां इन्होंने कातलाना हमला किया मेरे भाई पे भी और मेरे वालिद साहब पे भी। ये मेरे वालिद साहब हैं, ज़ईफ़ इंसान है, रोज़े की हालत में, मेरे भाई भी हैं और इस वक्त मेरे वालिद साहब भी हैं।
हम शरीफ से लोग हैं, एक हमारा पर्सनल मैटर है जिसकी पैरवी मेरे भाई कर रहे हैं, जहाँ दूसरी साइड से रज़ा रिंद हैं जो पर्सनल ले रहा है उस चीज़ को, और जो है ना उसने वहाँ से पैसे लिए हुए हैं, और जो है ना उनके कहने पे ये कातलाना हमला भी किया भाई पे और वालिद साहब पे भी। काइंडली हमें इसका इंसाफ चाहिए। और वो वहाँ पे सारा लोग जमे और हमें कत्ल से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि एक गोली के मार रहे हैं आप लोग। काइंडली मुझे हमें इंसाफ दिया जाए। मुझे मेरी जो है ना अपील है तमाम जस्टिस लेवल पे और तमाम जितने भी जो भी सीनियर अफसरान हैं और जो हमारी एजेंसीज़ हैं और जितने भी कानून और लॉ कानून की एजेंसीज़ हैं, उन तमाम इदारों से मेरी अपील है कि हमें ये इंसाफ दिया जाए। मैं रेहाना बात कर रही हूँ, शाह लतीफ़ में रिहाइश हूँ 22A में, और 22B में मेरा प्लाट है 705। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए ये प्लाट मैंने लिया था और मैं बनाना चाह रही हूँ, मगर गुलाम असगर शर वो और उसके जो साथी हैं जो भी है 10 से 15 हैं जो भी है, वो हमें बनाने नहीं दे रहे। मेरे बच्चों की और मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ओवरटेक किया जा रहा है और पैसों का मुतालबा भी कर रहे हैं। जी, मैं आज गुलाम असगर शर जो है मुझसे कहता है कि बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने का मकसद यही कि वो मुझसे भत्ता मांगने की कोशिश। यरमला बनाए कमरे में, लेडीज वहाँ से लेडीज को भी उठाया है, 2 लेडीज थी उनको भी इधर आके बिठाया है। खुदा की कसम माल भी लोड किया, माल मेरे साथ है सर, ये बंदा माल सामने खड़ा है सर, और 15-20 बंदे असले के साथ थे। वो बलोच कहाँ गए उनको पूछो। कहाँ से आए बेटा? सर मैं चुकी ना। कहाँ से आए? यहाँ किस टाइम आया? 2 बजे सर आए। 2 बजे। क्या नाम है आपका? किस लिए आए यहाँ पे? ये भाई जो बता रहे हैं इसे आप क्या सबसे स्टूडेंट हो? हाँ, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। मुझे जूनियर। हाँ, ये वकील है? नहीं, पढ़े तो फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। शुरू में 2 बजे आप आए हो? कार्ड ठेलता था। ठीक है, बाहर जो कार्ड है मुझे नले का ठेलता था। ये जी इसके बाद ये देखो, फैजान अली सन ऑफ शेबुद्दीन। हाँ, अतीक रहमान का जो है जूनियर है। हाँ। ठीक है, अभी आप 2 बजे आए हो, इसके साथ क्या की है? सर मुझे असला रखा है 2 बलोच ने, इनके साथ खुदा की कसम मैं बाहर की कसम उठाऊंगा। इनके साथ बंदे थे, असला था, छुरी था, सर मैं कसम उठा के कहूँगा, पर बच्चों का सिर्फ असला था। ये कोर्ट को भी गालियां दे रहे हैं। ये कोर्ट से ये भी आया हुआ है, इसने मेरी वालिदा पे भी हाथ उठाया है। ये असगर शर है, ये देखो मैं ला रहा हूँ। पुलिस आई हुई है, ये प्लाट पे कब्जा करें। ये जो इसके पास फाइल भी नहीं है। ये देखो, ये लेकर आओ। ये देखो, कोर्ट ने 45 दिन का टाइम दिया, ये आके यहाँ गालियां दे रहे। ये इसने अभी कोर्ट को भी गाली दी, पूरी वकला को गाली दी है। ये है क्या? आओ थाने आओ, आ जाओ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।